नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है विनय। आज का मेरा वीडियो शिप से रिलेटेड नहीं है, जिम से रिलेटेड है। आज हमारी शिप पे एक नया ट्रेडमिल आया। आज मैं उसको अनबॉक्स करूंगा और उसको असेंबल करूंगा। चलिए चलते हैं जिम रूम में। Come on up for air. Get to the match even though you never earned it. Sometimes I wish that I didn't care. When at my darkest, love is the hardest. The faster I go. Gold in my pocket, I made a promise. And harder I hold. Love all I can, love it till my love runs out. Give all I can, give it till I hit the ground. Never love myself enough to let it down. I love until I'm never the count. I love until I'm never the count. I love until I'm never the count. और असेंबल भी कर दिया। अभी स्टार्ट करते हैं। इसका ब्रांड है Ksmile, चाइनीज ब्रांड है। इसको लगाता हूँ मैं पावर में। पावर ऑन और अच्छा आगे। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है। करता हूँ स्टार्ट। Now speed is slow. Speed increase हो रही है। सेफ्टी की इसको खींचते ही ये पूरा बंद हो जाएगा। इमरजेंसी स्टॉप। इसमें है